esta parte tan importante. It's important that we can be profound or go deep into this topic. Porque por mucho tiempo For a long time, hemos visto una iglesia we've seen a church que tiene su mente, that has their mind, pero no la mente del Hijo. but they don't have the mind of Christ, the Son. Peor que eso, And even worse than that, tienen la mente de Moisés, they have the mind of Moses, pero no la mente del Hijo. but not the mind of the Son. Y eso se manifiesta en todo lo que hacemos todos los días, And that's manifested in what we do every single day, empezando con nuestro vocabulario, starting with our vocabulary. porque nuestro vocabulario es solamente lo que se manifiesta Our vocabulary is only what's manifested afuera de lo que hay adentro. outside of what's already inside. Si algo usted debe tomar muy serio es este tiempo que estamos compartiendo And if there's a moment where you should take seriously, it's this moment we have right now, en la mente del Hijo. where we talk about the mind of the Son. Fíjese, no es la mente del aleluya, You see, it's not the mind of the hallelujah, no es la mente de un evangélico, it's not the mind of evangelical, no es la mente de un cristiano, it's not the mind of a Christian, la mente de un siervo, it's not the mind of a servant, la mente de una oveja, it's not the mind of a sheep, es la mente del Hijo. it's the mind of the Son. Usted se puede llamar cristiano Because you can call yourself Christian y tener su mente, no la mente del and Hijo. still have your own mind and not of Christ. Un nombre no te cambia, Because the name doesn't change you, pero una mente transforma tu generación. but a mind transformed changes your generations. Quiero que usted vaya conmigo, por favor. So please, I want you to follow me. Vamos a comenzar con una escritura en el libro de Juan, We're going to start in the book of John, capítulo 6, versículo 38. chapter 6, verse 38. Dice la escritura, si usted lo busca, por favor, si usted no lo encuentra, aquí lo puede ver. If you don't find it, you can find it here. Si usted lo quiere buscar en su Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, se encuentra el libro de Juan. If you want to find in your Bible, in between Genesis and Revelation is the book of John. No es complicado. It's nothing complicated. Entre Génesis y Apocalipsis. It's in between Genesis and Revelation. Es el libro de Juan. You'll find the book of John. Dice la escritura de la siguiente manera: So it says in the following manner, pues he descendido del cielo, I have come down from heaven, no para hacer mi voluntad, not to do my own will, sino la voluntad del que me envió. but the will of him who sent me. Una de las cosas que tenemos que entender Now, one of the things we should understand es conocer, primero que nada, is to know first before all, cuál es el diseño del Padre para nuestra vida. what is the design of the Father for our lives. Yo miro las escrituras, And when I see scripture, tengo que mirar muy de I cerca need to look very close y enfocarme en cuál es el propósito del Padre para mi vida. and focus on what the Father's purpose is for my life. Entonces, mire que estoy bien tranquilo, quiero darme a entender. I'm going very calmly because I want to be understood. A lo mejor ahorita se pone fea la cosa, pero por ahora vamos a portarnos mejor. Possibly a few things get very ugly, but right now let's just focus on this moment. Óigame bien, vivir la vida To live life que me enseñaron that they taught me y no la vida que el Padre quiso que yo viviera, and not the life the Father wanted me to live, eso no es tener éxito. that is not to have success. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? So what has been the problem of the church? Enfocarse To just focus en el fin de los tiempos in the end of times sin conocer el origen de without ellos. knowing the origin of times. Por eso es que siempre recalco en conocer el origen de todas las That's cosas. the reason why I always bring up to know the origin of times. Tenemos una iglesia que se prepara para el escape And we have a church who has prepared themselves for the escape sin saber que están fallando without knowing that they are failing a su asignación en la tierra. to their assignment on earth. El mensaje común de la iglesia de hoy es Cristo viene. And the common message of the church is Christ is coming. Algunos se le añaden ya, And some add on to it say now, otros ahora, some say in a few, otros ya mismo, others say possibly in a while, pero ninguno se enfoca but none of them focus en qué tengo que hacer on what I need to do para ser efectivo donde me plantaron. to be effective in where I have been planted. No sé si usted está listo para esto, pero lo voy a soltar de todos modos. I don't know if you're ready to hear this, but I'm going to say it either way. Porque yo tampoco estaba listo ayer cuando me lo dijeron. Because I wasn't ready when they told me either. Pregunte quién se lo dijo. Ask me who. Nadie me lo dijo. Nobody told me. Me lo revelaron. They revealed it to me. ¿Sabe qué? Siempre hemos hablado We've always spoken de que nuestra mente es una mente finita. that our mind is a finite La mind, mente del Padre es una mente infinita. but the Father's is infinite. Y siempre he dicho que cuando la Escritura habla que un día para Él es como 1000 años y 1000 años como un día, And when Scripture says that for the Father, 1,000 years like a day and a day like 1,000 years, digo que el único que estuvo cerca de vivir un día fue Matusalén. I say that the only one who was close to living that one day was Methuselah, Estuvo cerca de vivir 1000 años. because he was close to living 1,000 years. Estuvo cerca de vivir un día. He was close to living one day. Usted nace, You're born se queja toda la vida, and you complain all your life se muere and you y die nunca vivió un día. and you haven't even lived one day. ¿Cuál es la queja? What is the complaint? Llevo años orando por esto. I got years praying for this.
años en tu tiempo. Yeah, that's years in your time. En el Padre no son ni siquiera segundos. But in the Father, it's not even seconds. Él habita en un tiempo eterno. Because He inhabits in an eternal time. Si Matusalén estuvo cerca de vivir un día, So if Methuselah was close to living one day, porque un día es como 1000 años, 1000 años como un día. because it is like 1,000 years and 1,000 years is like one day. Dentro de las escuelas de la venida de Cristo hay muchas escuelas. Within the schools of Christ is coming, there's a lot of schools. Una de ellas cree que vamos a pasar 1000 años en el cielo. One of them believes that we're going to go 1,000 years in heaven. ¿Estamos hasta ahí? We ¿Estamos hasta understand, ahí? right? We're good to there, right? Le doy una noticia. Can I give you news? Si son 1000 años en el cielo, If it's 1,000 years in heaven, 1000 años para usted, 1,000 years for you, que en el espíritu usted no lo va a sentir. then in the spirit you're not going to even feel. Pero 1000 años es como un día. But 1,000 years is like a day. O sea, puede que usted vaya por un día al cielo, That's possibly means you're going to go to heaven for one a ver day todo lo que ha soñado toda la vida and have lived all that, y regrese al lugar donde lo and you're going sacaron. to come back to the place you're assigned to. 2030 lo tomaremos And now una y'all take it 2030. No, que cuando yo esté 1000 años allá arriba, No, we're going to be in heaven for 1,000 years. yo voy a ver lo que nunca he And visto. I want to see what I've never seen before. ¿Para qué quieres verlo cuando no sientes? What do you want to see if you don't even feel it here Tienes que now? verlo cuando sientes. Better to know it when you feel it. Tu función no es llegar al cielo, Your function is not to get to heaven. es traer el cielo a la tierra. Your function is to bring heaven to earth. Tu lugar de asignación no es el cielo, Your place of assignment is not even heaven. es la tierra. It's the earth. Ahora, quien no puede ser efectivo en la Now, tierra, whoever cannot be effective on earth, buscará la manera de escaparse al cielo. they'll find a reason to escape to heaven. Come on, Dad. Yo no estoy diciendo que es así, And I'm not saying it's like this. solo estoy pensando. I'm just thinking. Usted lleva toda la vida preparándose para vivir en el cielo And you have all your life looking to get to heaven. y posiblemente sea un día y regrese a su lugar. But possibly on that one day you'll come back to your assignment. Sí. I got it, don't worry. Yeah, we got it. Entonces, Jesús dijo, Then Jesus said he descendido del cielo that He came down from heaven no para hacer mi voluntad, not to do His own will, sino la voluntad del que me envió. but the will of who sent Him. El problema mayor que encontró Jesús You see, the greatest problem that Jesus found es el problema que encontramos hoy. is the same one we're finding today. Gente que vive tan aferrada a lo que aprendieron People who are living so stuck to what they learned que no están dispuestos a recibir el vino nuevo. that they're not willing to receive the new wine. Gente que viven embriagados con el vino viejo, And people are living drunk with the old wine, que ya se niegan a recibir el vino nuevo. that they deny to receive the new wine. Lo que Jesús And predicaba what Jesus would preach confrontaba lo que ellos conocían. would confront what they would live. Y cuando Jesús llega a la tierra, And when Jesus comes to earth, recuerda que no vino con su mente, remember, He didn't come with His mind. vino con la mente del Hijo. He came with the mind of the Y Son. la mente del Hijo no es otra And the mind of the Son is no other que la que quiere manifestar la mente de su Padre. than the one that wants to manifest the mind of His Father. Jesús no estaba en la tierra porque Él lo decidió. Jesus wasn't on earth because He chose to be on earth. Estaba en la tierra porque lo enviaron. He was on earth because He was sent to O sea, earth. cuando yo estoy en un lugar donde me envían, So when I'm in a place where I'm sent to, yo respondo al que me envió. I respond to the one who sent me. Jesús estaba claro. And Jesus was clear. Yo puedo estar en cualquier lugar, I can be anywhere I want to be, pero estoy donde mi Padre me envió a estar. but I am where the Father sent me to be. Y si estoy en mi lugar de asignación, And if I'm in my place of assignment, no estoy para hacer mi I'm voluntad, not here to do my will. estoy para hacer la voluntad del que me envió. I'm here to do the will of my Father. Por eso cuando vemos a Jesús en el Getsemaní, That's when we see Jesus in Gethsemane. yo pienso que lo que dijo el apóstol Kilo, lo había dicho otras veces acá. I believe that what was said here was said before. Jesús no murió en la cruz, Jesus didn't die on the cross. murió en el Getsemaní. He died in the garden of Gethsemane. Cuando realmente él dijo, Padre, The moment that He said, Father, si es posible, if it is possible, pasa de mí esta copa, let this cup pass pero from que me. no se haga mi voluntad, Let it not be my own will, sino la tuya. but let it be your will, En Father. otras palabras, So in other words, esto me duele hasta lo más profundo, this hurts me to the deepest part of me. pero yo no quiero hacer lo que yo quiera, But I don't want to do what I want to do. porque la mente del Hijo Because in the mind of the Son, no es doblegada por el dolor. I'm not in the pain. La mente del Hijo In the mind of the Son, no es doblegada por las circunstancias. it's not obligated by the circumstances. La mente del Hijo The mind of the Son no es movida por los comentarios de la is gente. not moved
by the comments of people. La mente del Hijo The mind of the Son sabe que se debe al Padre. knows that it looks to the Father. Y todo lo que el Padre le dijo, And everything the Father says, un hijo está ahí para cumplirlo. a son is there to fulfill it. Jesús lo dijo claramente. And Jesus said it very clearly. No es mi voluntad, It's not my own will. es la de mi Padre. It's the will of He who sent me, my Jesús Father. tenía un lenguaje particular, And Jesus had a particular language. muy diferente al de la iglesia. And it's very different from today's modern church. Llevo mucho tiempo empujando a las personas And we have a long time pushing people a que se les abra la mente so that their mind can be open para que tengan la mente del Hijo. to have the mind of the Son. La iglesia le llama al Padre The church today calls the Father como quiere llamarle. however they want to call Him. La pregunta mía es, My question is, ¿por qué Jesús le llamaba como le llamaba? why did Jesus call Him the way He called Him? Y la pregunta otra es, And the next question is, ¿por qué la iglesia le llama como le llama? if that's the case, why did the church call Him their own way? Tiene que haber una diferencia And there has to be a difference entre lo que vivió Jesús between what Jesus lived y lo que nos enseñó and what He taught us y lo que Moisés vivía. and what Moses lived. Usted me puede decir, You can't tell me, las escrituras están llenas but the scriptures are filled de nombres que el Padre tenía. of names that the Father had. Sí, pero la pregunta es, But the next question cuando is, Jesús llega a la tierra, when Jesus came to earth, ¿cómo Jesús le llamaba? how did He call Him? Es la persona más conectada al Padre. Because He's the most connected person to the Father. Es el que tenía la mente del Padre. He's the one who had the mind of the Father. Porque el primer Adán la perdió. Because the first Adam, he lost Cuando el it. primer Adán pierde identidad, The first Adam, he lost identity. comienza el hombre a hablar en su mente, no en la mente del Padre. So man begins to speak in his mind, not in the mind of the Father. Génesis habla claramente And Genesis speaks very clearly, y dice que el Hijo saying the Son fue formado a imagen y semejanza del Padre. was made in the image and the likeness of the Father. Génesis 1:26. Genesis 1:26. Pero Génesis 5 But Genesis 5 dice claramente very clearly says que Adán fue engendrado that Adam birthed a la imagen y semejanza del Padre. and the image and likeness was birthed, made in the image and likeness of the Father. Pero Adán comienza a engendrar But then he begins to birth a su imagen to his own y a su image semejanza. and to his own likeness. Entonces el hombre fue engendrado So man was birthed luego de la caída del primer Adán, after the fall of the first Adam, no a la imagen del Padre, not to the Father, sino a la imagen de Adán. but to the image of Adam. Y hemos arrastrado esa mente And we have dragged that a mind través de generaciones. through generations. Es la mente que tenía And Moisés, that's the mind that Moses had. es la mente que tiene la gente del antiguo pacto. That's the mind of the old covenant. Pero cuando llega Jesús, But when Jesus comes, Jesús nace sin relación a pecado. Jesus is born to no relation to sin. Sale de una mujer He comes birthed out of a woman, con la mente como la de Moisés, but with a mind like the mind of Moses, porque estaba bajo la ley. because Miriam was under the law. Pero el que estaba dentro But the one who was inside of no le Miriam engendró semen humano, was not connected by human seed, lo engendró el Espíritu del but it Santo. was birthed by the Spirit of the Holy. Por lo tanto, la genética que So traía the DNA that Jesus had no era la genética del primer Adán. was in the DNA of the first Adam. Por eso que estaba en el vientre de Miriam That's why he was inside the woman Miriam, no estaba conectado genéticamente a ella, but he wasn't connected to genetically by her. porque vino sin relación de pecado. Because Jesus came with no relation to sin. Por lo tanto, vino con una mente diferente. So that means that he came with a different mind. Y Juan nos habla And John is de telling que us nosotros, that we los que le recibimos, who receive him, los que lo tomamos, who we take him, no nacimos por voluntad humana, are not born by the will of man, sino por la voluntad del Padre. but by the will of the Father. A los que creen en su To nombre, those who believe in his ¿qué les name, dio? ¿Qué les dio? what did he give those Diga people? conmigo, la potestad, Say he gave them the power, la potestad the power de ser hijos to be called del and Padre, made. no hijos del primer Adán. Not children of the first Adam, Somos una nueva generación. because we are a new generation. Tenemos una nueva We genética. have a new Es DNA, la genética de Cristo. and that's the DNA of Christ. Es la genética del Hijo. That's the genetic of Christ. Por lo tanto, tiene que haber un cambio en la mente. So there has to be a change in your mind. Jesús lo dijo claramente. And Jesus said it very clearly. No podemos poner vino nuevo We cannot put new wine en odres viejos. into old wineskins. ¿Cuál ha sido el problema de la iglesia? What has been the problem of the church? Son odres viejos, That we are old quieren wineskins vino nuevo and we want new wine en los mismos odres, in the same wineskins. porque fue lo que me enseñaron. Because that's what they taught me. El problema no es que fue lo que te enseñaron. The problem is not what they taught you. ¿Sabes qué es lo más que duele? You know what hurts the most? Que es lo que siguen enseñando. That they keep teaching it. No es que lo enseñaron, It's not that they taught it, es que lo siguen enseñando. it's that they still teach it. Tenemos iglesias que hablan que son del reino, Because there are churches who say they are a kingdom, pero hablan como Moisés. but they speak like Moses. Yo tengo un problema con eso. I have a problem with that.
Si yo no puedo llamar a mi padre como Jesús le llamó, Because if I can't call the Father the way that Jesus called him, no tengo la mente de él. I don't have his mind. Para usted puede ser sencillo, For you, it can seem simple, para mí es importante. but for me, it's very important. Alguien me dijo los otros días, Somebody told me the other day, no, pero but cada cual le puede llamar como quiera. each one can call him the way they want to, No hay right? problema. There's no problem to that, right? Yo te llamo Brian a ti. I can call you Brian. No, yo no soy Brian, yo soy Aneuli. I'm not Brian, I'm an Odis. Me da ganas de llamarte Brian. But I feel like calling you Brian. No es como tú quieras. You don't call him the way you want Si to. decimos tenemos la mente de Cristo, Because if we say we have the mind of Christ, la mente del Hijo, the mind of the Son, miremos los evangelios. and in the Gospels, No es tan difícil. it's not difficult. Son 4 libros. It's 4 books. Mira a ver cómo Jesús le llamó a su And padre. those 4 books, look how Jesus called the Father. Vaya más para allá. Go there. Mira a ver cómo Pablo le llamó. And look how Paul called him. Si usted encuentra uno de esos nombres del antiguo pacto If you find any of the names of the Old Covenant en el lenguaje de Jesús, in the language of Jesus, yo me callo la boca. I'll shut my mouth. Pero Jesús le llamaba mi padre, But Jesus always said, my Father, mi padre, my Father. porque vino a reconectar Because he came to lo que reconnect se perdió, and rekindle what got Vino a lost. reconectar He came to reconnect lo que el hombre desechó, what man cast in his vino a past. reconectar He came to reconnect aquello que en el huerto se that perdió. which in the garden got lost. Todo lo que el hombre vive Everything that man lives fuera de Cristo outside of Christ es lo mismo que vivirlo fuera del huerto. is the same thing like living it out of the garden. El hombre se esclavizó él mismo. And man enslaved himself. El hombre no fue formado para ser esclavo, Man was not made to be a slave. fue formado para gobernar. He was made to govern. Sin embargo, vivió esclavo But he lived like a slave hasta que llega Jesús el Mesías. until Jesus the Messiah comes. ¿Y cómo llega? How does he come? ¿Cómo nace Jesús? How is Jesus born? Nace como rey. He's born like a king. ¿Cómo el Padre lo afirma? How does the Father affirm him? Ese es mi hijo. That is my Y beloved es son. importante And it's very que important los hijos that in the sons produzcan contentamiento that they find contentment en el Padre que los asignó. and the Father who assigned Los them to them. verdaderos hijos honran. Because the true sons they Los honor verdaderos hijos tienen códigos de and they honra. have the codes of honor. Ya que usted me está escuchando, Now that you're listening to me, aprenda esto. learn this. Jesús murió a su voluntad Jesus died to his own will para hacer la de su Padre. to do his Father's. Le hago una pregunta. Ask you a question. ¿Usted ha muerto a la suya? Have you died to your own? Usted no tiene idea. And you have no idea. Estar aquí no es simplemente predicar. To be here, not to just preach, Es morirme a mi voluntad it's to die to what I want, para hacer la voluntad de mi Padre. to do the Father's will. Usted no sabe cuántas cosas he tenido que renunciar. And you have no idea the amount of things I had to renounce. Cosas que amo, que me apasionan. Things that I love, that I'm passionate about. Solo por estar aquí, Just to be here, predicando to preach y here, anunciando to announce las here buenas nuevas the good news del Evangelio del Reino. of the kingdom. Usted no tiene idea. You have no idea. Esto me apasiona, I'm passionate pero no ha about sido this. mi única pasión. It hasn't been my only passion He though. tenido que dejar cosas atrás. I've had to leave things He tenido que renunciar a mi and voluntad. renounce my own will. He tenido que dejar lo que me I gustaba had to let go what I wanted para hacer mi to asignación. do my Usted no assignments. puede tomar liviano And you cannot take lightly lo que el Padre ha puesto en sus manos. what the Father's placed in your hands. Renunciar a todo Renounce it all para hacer la voluntad del que me envió. to do the will of He who sent you. Me pregunta, yo estaría hoy volando un avión. And if you were to ask me what I'll be doing today, it's flying a plane. Usted no tiene idea porque a usted no le gustan. And you have no idea how that feels because you don't like it. Y lo haría de gratis. And I'll even do it for free. Como he hecho esto de gratis. I'll do it for free. Porque cuando algo te apasiona, Because when you're passionate about something, el dinero no es lo que te mueve. money doesn't even move you. Esa es la diferencia See, that's the difference entre los asalariados between those who look y los apasionados. and are for money Un and those who are salario no me passionate. mueve. Because the salary doesn't move me. Ayer alguien me escribió en las redes. And there's somebody who wrote to me online, Yo puse los negocios de mi padre. and I said, I'm in the business of my father. Escribió el mejor negocio de la iglesia. And somebody said, that's the best business of the church. Yo le escribí, si es tan bueno, porque usted no abre una? And I said, if it's so good, why don't you open one too? Y le escribí, payaso. And I said, clown. Si es tan bueno, usted es un bruto porque no abre una. If it's so good, why don't you open up your own business too? Abra una y me cuenta cómo le va. And tell me how it goes for you. Es que hay que decirlo. Is that you gotta say it. Nosotros sabemos hacer dinero. We're not moved to make money. Y la mejor manera de hacer dinero no es esta, And the best way to make money is not even this one. que era meterla peor. Trust me, it's probably the worst. Tú estás on call 24 horas.
and you are involved 24 hours. ¿Alguien aquí ha estado en call en su trabajo Has anybody been like that? On call? por un fin de semana, ¿verdad? Una semana. Even in the weekend? On call? Y te vuelve loco eso. And that drives you crazy. Imagínate 24 horas. Imagine being on call for 24 hours. Y no solamente en tu zona, And not even your zone, a nivel mundial. globally. Lo mismo te llaman de Chile, de Perú, de Guatemala, Honduras, Imagine getting calls from Chile, Peru, Guatemala, de Argentina, Argentina, de España, from Spain, a la hora que sea, from Brazil, de Brasil, de Dubái, from Dubai. de todos lados. You get calls from every place. ¿Tú crees que hay dinero que pague eso? You think I'm getting paid while being No on es call? por dinero, Because it's not for money. es por asignación y pasión. It's because of an assignment and by passion. Si fuera por dinero, aquí no estuviéramos. If it was for money, we wouldn't be here. Con 9 años sin cobrar un centavo, 9 años. 9 years not charging a single cent. Trabajando 4 full time, Working 4 full times. todos en el mismo sitio. All in the same place. Pero nos negamos a nuestra voluntad But we deny to our own will para hacer la voluntad de nuestro to Padre. do the will of our Father. Eso cambia todas las cosas. And that changes all things. Antes de usted quejarse, So that before you start por tener que venir complaining aquí un jueves, un domingo y un lunes, that you gotta come here a Thursday, a Sunday, or a Monday, ya, realmente yo estoy entregando lo que soy am I really giving what I am para que mi Padre sea establecido en la tierra. so that my Father can be established on earth? Realmente estoy comprometido con el Am reino. I really committed to the kingdom? Realmente estoy dando más allá de lo que puedo. Am I really giving more than what I can give? Realmente tenemos que examinarnos. We really gotta examine ourselves. ¿Tú estás haciendo tu voluntad o la voluntad del Padre? Are you doing your will or the Father's will? Hágase esa pregunta. So then ask yourself that question. Y dentro de la voluntad del Padre, And within the will of the Father que es honrarlo a Él, is to honor Him, está honrar a tus padres. and it's honoring your parents. Métase esto en el So corazón. put this in your heart. No diga que usted honra al Padre Do not say you honor the Father si usted no honra a sus padres naturales. if you don't honor your natural parents. Algo se tiene que romper aquí. Something needs to break here. Come on. No diga que nos honra como padres Don't espirituales say you honor us like spiritual parents, si tú no le hablas a sus padres naturales. and you cannot honor your natural parents, your Si usted biological no le parents. hablaba, hasta hoy no le hablaba. If you didn't speak to your parents till today, Esta es mi instrucción. this is my instruction to Usted you. sale de aquí And when you leave y usted here, llama a sus padres. you're gonna call your Dígale, mom papá, and te dad pido perdón. and say, I'm sorry. Es que tú no sabes lo que mi papá me hizo. Well, no, you don't know what my dad did. No se trata de lo que él te haya hecho. It's not about what your parents had Es done. un mandamiento con It's promesa. a commandment with a promise. Honra a tu padre y a tu Honor madre. your father and your mother. De nada te vale el gimnasio, There's no point of going to the las gym inyecciones, or taking the las injections vitaminas, or taking the las vitamins carreras que and hagas. saying whatever you do. De nada te vale que comas bien It doesn't matter if you eat well. si no vives bien. If you don't live well. Y un principio de vivir bien: A principle of living well, honre a sus padres, honor your father, bendiga a sus padres, bless your parents, llame a sus padres, call your parents, cuida a sus padres. take care of your No parents. importa lo que te hayan hecho, It doesn't matter what they could have done. es que él está desconectado, No, but they've been disconnected. pero usted debe estar conectado. Then you connect. Si usted está conectado, If you are dele a su connected, padre de lo que usted ha recibido. show and teach your father what you learned. Es un principio violento. It's a violent principle. Honre a su padre. Honor your Y parents. si lo tiene aquí, And if you have them here, búsquelo y honrelo. look for them and honor them. Papito lindo, te amo. Beautiful father, my dad, I love you. Fuiste bendecido al parecerte a mí. You're blessed to look like me. Haga el esfuerzo Make the effort de su vida. of your life. Si usted se compra unos buenos zapatos, So if you buy yourself good shoes, hágalo y compra los mejores a su papá. buy the best for your parents. No me digas que te compraste unos zapatos de esos violentos Don't say you buy like these good shoes y a tu papá nunca regaló uno de esos violentos que tú te pones. and you never bought good shoes for your dad, the ones that you put on. O tú no puedes ponerte unos Gucci y tu papá regaló unos Fuchi. You be buying yourself Gucci and you buy your parents Fucci. Te compró Ferragamo y él le compra unos Terragamo. You buy yourself Ferragamo and you're buying your parents Ferragamo. Te con unos Michael Kors y él le compra unos Michael Tors. No. You buy yourself Michael Kors and you're buying the Michael Kors. Su papá debe estar mejor que usted. Your parents should actually be dressing better than you. A mí lo tengo lo más lindo que puedo. Mira. I got my dad looking as good as he can. Salió a mí ese papá. He Mira. came out like me.
Se cree modelo ahora y se pasa enseñando sus correas, sus He's a zapatos. model. He be wearing his belt. He be wearing his shoes. Ese es mi gozo y es mi orgullo. But that's my joy and that's my pride. Yo no puedo olvidar las veces que me alimentó, Because I can't forget the days that he fed me. las amanecías que se dio conmigo. The days that he rose up early Yo for no me. puedo olvidar que él fue el que me llevó a la I escuela, can't forget that he was the one that took me to school, el que me empujó para que who estudiara, pushed me to study, el que me enseñó el amor por el Padre. who Fue taught me él. the love of the Father was him. Yo tengo que honrarlo. I need to honor him. Y lamento no tener a mi mamita para decirle lo mismo. And if my mom was here, I would have said the same thing. Pero ¿sabes qué me bendice? But you know what blesses me? Que en vida se lo dije muchas That veces. in life I told my mom many Por times. eso hoy no tengo dolor por ella. That's why I have no pain right now. Le extraño, I miss my mom, pero no tengo dolor. but I don't have pain. Tengo que publicar largos testamentos hablando de ella. And I don't gotta be making posts talking about her. Porque todo lo que le iba a decir se lo dije en vida. Because everything that I said to my mom, I said it to her in life. That's right. Usted es una persona que se le muere un familiar y todos los días escribe un post así de la persona. Every single person who writes about their families because and after they die, No es que le extraña, it's not that they missed them. Come on, Dad. que siente que no hizo todo lo que tenía que. It's that they felt like they didn't do everything they were supposed to do. That's right. Honre a su padre y a su madre. Honor your father and your mother. Y no me digas que me amas si no los amas a ellos. And don't tell me you love me if you don't love your own parents. Vamos a cambiar la mentalidad. We gotta change that mentality. Next. Mira esto. 2 Second Corintios 10:5. 2 Corinthians 10:5. Destruyendo razonamientos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Padre. Breaking down every reasoning and everything that has risen against the mind of the Father. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia del Mesías. And taking all thoughts captive to the obedience of Christ. Oye esto. Hear this. Destruyendo, Destroying, rompiendo, breaking down, quebrantando breaking down razonamientos. every reasoning. Una de las peores cosas que puede tener el ser humano One of the worst things that man can es una have mente que todo lo está is a man who believes, maquinando, razonando. scheming, reasoning. Todos son tan analíticos They're so analytic que analizan a todos menos ellos mismos. that they analyze everything but themselves. Hay iglesias tan metódicas And there are churches that are so methodic que lo único que tienen son métodos, no tienen más that the nada. only thing they have is methods and that's it, nothing else. Ya. La iglesia debe ser estructurada, The church should be structured, pero siempre debe estar abierta but it should always be open para un de repente. to an all of a sudden. Si el de repente no puede entrar donde hay razonamiento, And if you all of a sudden cannot break o down your donde hay reasoning tanta estructura, because there's so much structure, tenemos un problema. then we got a problem. Tenemos nuestra iglesia Because that means we have our y own no su church iglesia. and not the church of Christ. ¿Y toda qué? And every Altivez every argument que se levanta contra el conocimiento del Padre that rises against the knowledge of the Father y llevando cautivo and taking captive todo pensamiento every thought a la obediencia del Mesías, to the obedience of Christ, a la obediencia del Hijo. the obedience of the Son. Cada vez que tu mente se vea tentada Every time that your mind seems tempted a pensar algo fuera de lo que debes pensar, to think outside of what you should be thinking, tienes la autoridad you have the authority para tomar cada pensamiento to take every single one of your thoughts y llevarlo ¿qué? and take it what? Cautivo. Take it captive. Tomarlo y atraparlo. Take it and trap it. ¿A dónde? Where would you trap A la it? obediencia del To Mesías. the obedience of the Messiah. Usted se puede quejar de todo lo que usted se quiera quejar. You can complain about everything you want to complain about in life. Jesús era perfecto And Jesus was perfect. y la gente lo despreció. And people despised him for Usted it. no es perfecto. You're not perfect. Si lo desprecia, no se preocupe. And you're despising, you don't worry. Si a él siendo perfecto lo despreciaron. Being perfect, being despised. Si él siendo el Hijo, If him being the Son, el maravilloso Hijo del the Padre, wonderful Son of the Father, la gente no lo recibió, and people didn't receive him, no se preocupe. don't you Si worry. tú le vas de reino a alguien If you raise kingdom y la gente no te quiere escuchar, and people don't want to hear you when you speak kingdom, no te preocupes. don't worry about it. A Jesús tampoco lo querían escuchar. Because they didn't want to hear Jesus either. Y sus palabras And his words eran violentas. were powerful Eran words. poderosas. They were mighty Lo words. que me mueve a mí What moves me no es la recepción de la gente, is not the perception of people. es saber que estoy siendo obediente Is that I'm being a lo obedient que el Padre me entregó. to what the Father gave ¿Cuál to es me. mi llamado? What is my Que calling? otros conozcan The others may know. lo que yo he conocido. What I've known. Que a otros se les revele The others can be lo revealed. que a mí se me ha What has been revelado. revealed to Yo me. necesito caminar por la I tierra, need to walk on earth, no hablando de una cosa, not speaking of one thing, sino manifestando la esencia del Padre. but manifesting the essence of the Father. Cuando la gente te ve en la calle, So when people see you on the streets, tu mirada debe ser your diferente. look should be different. Tu caminar debe ser Your walk should diferente. be different. Lo que tú compartes debe ser What you're diferente. sharing online Pero should be todo eso different. comienza But everything begins in your es mind. aquí.
It's right here. Es aquí. It's right Entonces tienes here. que levantar por las mañanas. When you get up in the mornings Estoy agradecido. and you live grateful. Mi teléfono despierta con una canción. My phone wakes up with a song Todas las mañanas. every single morning. Dice, damos gracias por la vida. Yo tengo que ser agradecido. I need to be grateful. Y a veces la dejo que suene porque quiero escuchar. And sometimes I let it ring because I want to hear that. Mi levantar no debe ser todo lo que tengo que hacer hoy. My rising should not be, man, what I got to do No today now. sé ni cómo lo voy a hacer. I don't know what I'm going to do. Mi levantar debe ser, No, my rising should instead be, hoy es un nuevo día. it's a new day. Sí, pero usted no sabe lo que yo estoy viviendo. But you don't know what I'm living. No, tú no sabes lo que yo vivo. No, but you don't know what I'm living O sea, either. cada cual puede tener la mejor excusa. Each one can have their own Pero excuses. lo que me hace levantarme con gozo But what makes me rise with joy no es lo que me espera, is not what awaits me. eso es lo que yo soy. It's what I am. Y cuando yo me levanto con identidad de hijo, When I rise up with an identity of sé que el son, nuevo día I know it's a new day. es una oportunidad It's a new para opportunity que el mundo so that conozca the world can know de lo que el Padre me estableció what the adentro. Father established. Que la gente conozca People can know la esencia de un hijo the essence of a son que camina por la tierra. that walks on the earth. Yo estoy creyendo So then I'm believing, firmemente firmly que believing este año that this será year un año de will conquista, be a year of será un año conquering, de poseer, a year of possessing. pero mi mente My mind será un factor will be determinante the determining en lo que factor tengo adelante. of this moment. Si sigo con mi vieja mentalidad, And if I'm still with my old tendré todas las mentality oportunidades and I'm seeing the opportunities pass, y no me voy a dar cuenta. I'm not going to realize them. Pero si tengo la mente del But hijo, when I have the mind of the son, donde no hay oportunidades para otros, where there is no opportunities for yo veré others, una gran I oportunidad. will see a great opportunity for me. Escuche esto. And hear this. Este año, This year, this year será un año de will crecimiento, be a year of de growth, manifestación y manifestation, de alumbrar los sueños del and Padre. birthing the dreams of the Father. Pero si no cambio mi mente, But if I don't change my puedo mind tener la oportunidad and you don't see the opportunity, y seguiré pensando como el resto del mundo. I'll continue thinking like the rest of the world. Pregúntele al mundo Now ask the world cómo están las cosas. how things are. También mala, Oh man, things are bad. están malísimas. Things are so bad. Eso a mí no me preocupa, And that doesn't worry me porque lo está diciendo la gente del mundo. because you're telling to the people of the world. Sé que es lo que me preocupa, You know what worries me? que lo digan de aquí. That when they say it on the platforms, Porque los que aman al Padre, because those who love the Father, all things, algunas cosas, some things, si las cosas se ven bien en el mundo, and things look good in the world. a los que aman al Padre, For those who love the Father, depende si no hay pandemia, that depends if there's a pandemic or not. depende si está la zorra en la Casa Blanca. That depends if there's a fox in the White House or not. A los que aman al Padre, But to those who love the Father, diga conmigo, todas, say all things, diga todas, all things, todas las cosas all things le ayudan a bien. work together for Yo the estoy good. creyendo So that I'm que believing todo lo que se levante en mi contra everything that rises against me solo será una will plataforma only be the platform para yo pararme sobre so ella I can stand on top y of it enseñarle a otros and teach others lo que la mente del hijo what the mind of the Son puede manifestar en tiempos can como eso. manifest in this time. Eso es la diferencia. That is what makes the difference. Por favor. Mira Jesús hablando. Look what Jesus said. Ahora está turbada mi alma. Now my soul is disturbed. ¿Y qué diré? What would I say? Padre, sálvame de esta hora. Father, save me in this hour, Mas por esto mismo but for this reason, llegué a esta hora. I arrived to this time. Padre, Father, glorifica tu nombre. glorify your name. Entonces vino una voz del cielo. Then I heard a voice from heaven. Lo he glorificado I have glorified y it, otra vez and again lo I glorificaré. will glorify it. Jesús está hablando Jesus is speaking en here un momento muy difícil. in a very difficult moment. Mire cómo dice. Look how he says it. Ahora está turbada mi alma. Now my soul is disturbed. Se vale turbarse. It's gonna get disturbed. Se vale llorar. It's gonna get hurting. ¿Sabe qué es lo que no se vale? You know what's not worth it? Vivir una vida turbada. Living a life disturbed. Vivir una vida llorando. Living a life crying. Llorando puede ser un momento de mi vida. Because crying can be a moment in my life. La gente vive toda la vida llorando. Because people can live all their life crying. La gente toda la vida están llorando. There are people who live all their life crying. O sea, ellos no tienen problemas en la vida. And they have no problems in their life. Su vida es un problema. But their life becomes a problem. Y todo comienza aquí. And everything begins here. Le doy un consejo. Can I give you some advice? Cuando yo tengo 20 cosas And I have like 20 things. y creo que todas me están ahogando, And I believe that all these things are disturbing. escribo un papel. And I write in my paper. Esto. Oh, this is this. Esto resuelvo de esta manera. This, I can resolve it this way. Pero es un problema. That's not a problem. Tachado. Because they're already resolved. Esto resuelvo de esta manera. This one I can do it this way. Pero es un problema. That's not a problem. Hay solución. There's a solution to that problem. Pero nosotros nos envolvemos en todo lo que nos
But we get wrapped up so much. Entonces hay gente que se suicida, That's why people who commit suicide, gente que comete errores People- grasos en su vida, commit wrongful cases in their life, que viven turbados toda la vida. because they're living their serve all their life. ¿Qué diré? What should I do? Padre, sálvame a esta hora. Should I say, Father, save me now? O sea, mira, escucha esto. Hear this. Esto no resuelve el problema. This doesn't resolve the problem. Que el Padre me salve de esto. As the Father save me from this doesn't solve the problem. ¿Por qué? Why? Mas por esto mismo llega esta hora. Because of this reason I arrived. Oiga esto. Hear this. Usted debe levantarse todos los días You should get up every morning diciendo, Padre, gracias. saying, Father, thank you. Porque para esta hora Because for this hour, yo llegué a esta tierra. I arrived to this earth. Padre, gracias. Father, I thank you. Porque en medio de la turbulencia que vivo, In the middle of the turbulence I was living, nadie la puede vivir nobody can live it mejor que yo. better than I can. Padre, gracias. Father, thank you. Porque para esta hora Because for this hour, yo estoy en Kissimmee. I'm in Kissimmee. Padre, gracias. Father, thank Porque you. para esta hora For this hour, yo nací en esta tierra. I was born in this Padre, earth. gracias. Father, thank Porque you. para esta hora For this hour, estoy respirando. I'm breathing. Que va a haber un agradecimiento. And there has to be a Hay gratitude. una razón de There tu has to vida be en la a tierra. reason. Tú no eres un accidente. You're not an accident. Tú eres un regalo del Padre para el mundo. You are a gift of the Father to the world. Padre, glorifica tu nombre. Father, glorify your name. Entonces vino una voz del cielo. Then a voice came from heaven. Lo he glorificado. I have glorified it. Y otra vez And now again, lo glorificaré. I will glorify ¿Sabes it. cuál es la gloria del Padre? So you know what's the Father's glory? El Hijo. The Son. El Hijo es la gloria del Padre. The Son is the glory of the Father. Si el Hijo es la gloria del Padre, And if the Son is the glory of the Father, ¿quién es usted? who are you? Un hijo. You're a son, you're a Usted child. es la gloria del Padre en la tierra. That means that you are the Father's glory on Cuando earth. alguien quiera ver al Padre glorificado en la And tierra, when somebody wants to see the glory of the Father, no va a venir a una iglesia para verlo. they're not going to come to a church to see ¿Dónde it. lo va a ver? Where will they see it? Donde te ve a ti. In you. Usted es la gloria del Padre en la tierra. You are the Father's glory. Jesús dijo claramente, Juan 17. Jesus said it very clearly in John Padre, 17. la gloria que tú me diste a mí. The glory you gave to me, Father. Si ellos claman y cantan coritos de desciende la gloria, And they desciende. sing songs like, let the glory descend. Si se juntan los domingos And they get together y Sundays cantan canciones and they sing their songs, que digan que la gloria desciende, saying the glory descend, eso va a pasar. that's going to happen. Él no dijo eso. But he didn't say that. Él dijo, algún día se las voy a dar. He didn't say, one day I'm going to give it to them. Si oran y ayunan, If they pray and y fast, si claman, and if they cry out to me and y beg si to me, levantan las manos, and if they raise their hand, y entienden que se metió la gloria y la presencia. and they can say the glory descended and came into the room. Jesús no dijo eso. Jesus never said that. Eso lo dice la iglesia de hoy que ignora. The modern church says that because they ignore what Jesus said. Jesús dijo, Jesus said, Padre, Father, la gloria que tú me diste a mí, the glory you gave to me, algún día se la voy a dar a ellos. one day I'll give it to them. ¿Qué dice? What does ¿Qué it dijo? say? What does it say? Ah, ya se la dio. Oh, you already gave it to them? ¿Y por qué la gente la pide? So then why are people asking for a glory that was already given to them? Padre, la gloria que me diste a mí, Father, the glory you gave to me, yo se la di a ellos. I gave it to them. Para que sean uno como somos So uno. they can be one with me like we are one. La gente con mente de hijo People with the mind of the Son tiene conciencia de lo que son en la tierra. have the consciousness of who they are on Yo no earth. pido lo que tengo, I'm not asking for what I solo already pido have. lo que no tengo. I ask for what I don't have. Yo no pido gloria, I don't ask for glory. yo no pido I don't presencia, ask for presence. yo no entro en I presencia. don't enter in La presence. presencia vive en The mí. presence lives in me. En el antiguo pacto, You see, in the old covenant, la presencia estaba en el arca. the presence was in the ark, Había que llevarla. and you had to carry La it. pregunta, ¿por qué? The question is, why did you Porque no carry había it? gente que la pudiera tener adentro. Because there were people who couldn't have it inside of them. Pero cuando Cristo viene a la tierra, But when Jesus comes to earth, aunque no lo merecemos, though we didn't deserve it, nos hizo merecedores He made us worthy. a través de la gracia Through de grace, ser portadores we became the de su carriers presencia of His y presence de su gloria. and His glory. Usted me perdona. And you can, I'm La sorry, presencia no llega a las the iglesias. presence doesn't come to churches. Porque si llega significa que no estaba. And if it comes, it's because it wasn't there. Y si no estaba significa que estoy negando la omnipresencia del Padre. And if it wasn't there, that means I was denying the presence of my Father in me. ¿Te das cuenta como nuestras canciones And you realize how the songs that we sing at church lo ofenden? offend Him? ¿Te das cuenta como nuestras declaraciones Did you realize that our declarations lo ofenden? offend Him? Yo no he entendido todavía And I haven't understood still cómo hay una iglesia how there are que churches ve al diablo en todos lados cuando no está en todos lados. that call Him in every place when He's in every place. Pero al Padre hay que llamarlo para que venga porque no creen que esté aquí. But we gotta call the Father to descend because I don't think He's here. Desciende en momentos porque no está. You see, Father descend because I don't think you're here right now. La mente del Hijo tiene que ser The manifestada. mind of the Son has to be manifested.
donde usted camina when you walk y usted tiene a Jesús and you adentro de have usted, Jesus inside of you, usted puede decir como dijo Pablo, you can't say the way the apostle said, ya no vivo yo, I no longer sino que live, Cristo vive ¿dónde? but Christ is where? En mí. In me. Donde yo llego, Where I arrive, se manifiesta su gloria. His glory is Donde yo manifested. llego, Where I don't su arrive, presencia es His manifiesta. presence manifested. Cuando hijos convergen When sons converge en un mismo espíritu, in one spirit, la gloria se manifiesta en the el lugar. glory is manifested. No desciende, It doesn't descend. descendió. It descended. Come on. Viven los hijos. It lives in the sons. Perdón, pero es que yo veo tanta ignorancia. Sorry, but I see so much ignorance. Usted habla When you speak de esta manera this way y se revuelcan. and you go crazy about Si it. fueran demonios, a mí no me importa. If it was about us, I don't care. Son los hermanos los que se revuelcan. Those are the brothers. Los demonios tú los mandas para el... But demons, you can send them too. Pero los hermanitos no los puedes mandar para allá. But your brothers, you can't. Tienes que amarlos You gotta love your brothers. You y can't send, soportar sus ignorancias. and you gotta bear their ignorance. Y que te escriban como si supieran lo que están diciendo. And they write to you as if they knew what they were talking about. Eso es lo más que duele. And that's what hurts the most. Entonces, enseñamos, educamos a personas So we teach and we educate people a vivir como si Cristo no hubiera venido a la tierra. to live as if Jesus never came to earth. El mensaje más grande no es Cristo viene, The greatest message ever is not Christ is es coming. Cristo vino a mi vida, vive en It's mí. Christ came and he lives in me. La gente no será transformada por el Cristo viene, People rayado. haven't changed because of the whole Jesus is coming. No me digas Cristo viene. Don't tell me he's coming. Modélame que vino a tu vida. Show me that he came Enséñame to que you. está en ti. Show me that he lives in Enséñame you. que porta su Show esencia. me that you carry his essence. Enséñame que eres un hijo con Show me diseño. that you're a son of design. Eso cambia las cosas. That's what changes things. Por favor. Next. Decía, And he said, Abba, Abba, Padre, Father, todas las cosas son posibles para ti. all things are possible for you. Aparta de mí esta copa, Let this cup pass from me, pero no lo que yo quiero, but not what I want, sino lo que tú. but what you want. ¿Cómo decía? How did he say? Jehová, Jehovah, Jehová Rafa, Jehová Nisi, Jehová Jehovah Shalom, Jehová Lelión. Rafa, Nisi. Está en un momento difícil. He's living a very difficult moment. ¿Qué supone que hubiera dicho? What name could he call out? Jehová Shalom. Jehovah Shalom. Un momento muy difícil. It's a very difficult moment. No dijo eso. He didn't say that. ¿Cómo dijo? How did he say? Pero si hubiera sido Moisés que estuviera ahí. But if Moses was there, what would he say? Yahweh, Jehová, Yahweh, Jehovah, YHVH. Jehová Shalom. Jehovah Shalom. Un problema, Jehová Sebaot. I got a problem. Jehovah Sabaoth, please come to me. ¿Te imaginas? Yo digo, tú tuve una dificultad Imagine, right? Living difficulty. y tú no te sabes todos los nombres. And you don't know the names of what to call out. Me estoy muriendo de hambre. I'm dying of hunger. ¿A quién llamo? Espérate, ¿a quién llamo? What's the God that I call out for ¿A again? quién llamo? ¿Quién es What's the el que? name? What's the name again? No, estoy muy enfermo. ¿A quién? ¿A quién? I'm so sick. What's the name should I call out? Ya estás intensivo y todavía estás buscando I'm cómo in lo llamas. intense care already. What's the name? ¿Cómo es que se llama este el que sana? What's the name that What's the Ay, name that ese heals? Mira, lo tengo aquí. Mira, la mente. lo tengo. It's right here in my head. What's the name that ¿Cómo es que heals? se llama? What's it called? El tipo ya está casi en la tumba. And you're already close to the tomb. Jehová Rafa. Rafa. That's the name. Jesús lo resolvió, lo simplificó. But Jesus simplified it to one thing. Él lo dijo. And he said it. ¿Tú no crees que yo clamo a mi Padre? Don't you think I can cry to my Father Me envía 12 legiones de ángeles. and send a legion of angels? Vivir como siervo y oveja To live like a servant and like a sheep complicó las cosas. complicated everything. Vivir como hijo To live like a son la simplificó. simplified everything. Todo lo que yo necesito Everything that I need está en mi Padre. is in my Father. Abba, Abba. que significa That Padre. means Father. Todas las cosas All things son posibles para are mí. possible for you. Reconozco que eres poderoso. One, I'm recognizing you're powerful. Quedan 3 minutos. Aguántemelo rapidito. I got 3 minutes. Just hold on for 3 minutes. Para ti todo es posible. Father, all things are possible for you. Jesús, en cierta manera, dijo: papá, deja pasarte la mano primero. And the way Jesus said, like, pass your hand real quick. Usted es tan lindo, papito. This is so nice. Mi hija tiene esa costumbre. And my daughter has that custom. Mi hija me llama. My daughter calls me Dice: papi, ¿qué hace? and says, Dad, what are you doing? Pero cuando quiere algo, When she wants something, though, sí, mi papito lindo, mi oh, amor. my mi beautiful papito dad, lindo, my lindo, beautiful lindo. dad. ¿Qué hace mi papito lindo? What's my beautiful dad doing? Ya le digo: ¿qué quiere? And in me, I'm like, what do you want?
¿Por qué te pones así? Why you acting like that? She says. Conozco por dónde viene. And I say, because I know you and I know where you're going. Papito lindo, lindo, My lindo. beautiful dad, my great dad, awesome dad. ¿Lo aprendió de Jesús? And I'm pretty sure learned it from Jesus. Abba, Abba, Father. papito lindo. Todas las cosas son posibles para ti. Yeah, you know all things. You can do it, right? ¿Verdad que tú todo lo puedes? Because I know you can do it. You're the best, Dad. Aparte de mí esta copa. But pass this cup for me. No puedo más. I can't. Estoy desesperado. I'm desperate. Me duele. And it hurts. Esto es muy fuerte. And it's very hard. Pero lo próximo que le dice. But the next thing that he says, Pero no lo que yo quiero, but let it not be my own will, sino lo que tú. but let it be what you En want. otras In palabras, other words, yo estoy dolido. I'm in pain. Quisiera salir I corriendo. would love to run out. Estoy que no aguanto más. I can't even bear the Pero he pain. decidido algo. But I decided Yo no voy a hacer mi that voluntad. I won't do my will. Quiero que sea la tuya. I want it to be yours. Yo quiero decirle en esta And I mañana, want to say in this hour, cada vez que usted se encuentra every time you find en un yourself momento difícil, in a difficult moment, como posiblemente que estás viviendo hoy, possibly what you're living today, ya no puedo más. calling on, Estoy a punto de dejarlo I'm todo. at the point of giving it up. No creo que nací para esto. I don't think I was born for this. No creo que pueda aguantar un día más. I don't think I can wait for another day. Estoy desesperado. I'm already desperate. Estoy angustiado. I'm already Me anguished. siento solo, I feel alone. confundido. I feel confused. Recuerda algo. Remember this one Cuando thing. tienes la mente del hijo, When you have the mind of the son, sabes que tienes un padre. you know you have a father. Puedes abrir tu You corazón. can open up your heart Decir, papito and say, lindo, my beloved todo father, es posible para ti. all things are possible O for sea, you. tú me puedes sacar de aquí, I know you can take me out, pero no quiero salir but I don't want to leave hasta it que no se cumpla tu voluntad. until your will is fulfilled. No quiero que sea lo que yo quiero. Let it not be what I want. Quiero que sea lo que tú quieres. Let it be what you want. Quizás no lo entiendo, Maybe I don't get it, pero es lo mejor para mí. but it's the best thing for me. Quizás me va a doler, Maybe it's going to hurt me, pero es lo que but it's necesito. what I need. Que no se haga mi Let it voluntad, not be my will, sino la tuya. but let it be your will. Créame So then believe que me cuando su voluntad es manifiesta en usted, that when his will is manifested in you, todo el ámbito cambia. the whole environment can change. Te va a doler, And it's going to hurt you, pero te va a bendecir. but it's going to bless you. Jesús sabía, And escucha esto. Jesus knew this. Then I hear this part. Cierro con esto. And I'm already closing with Que this. la única manera, The only way, cierro con esto, I'm closing. mi voluntad me dice tienes hambre. My will says I'm hungry. Y ustedes que son la voz que me dice, And you are the voice that tells me, pon a un lado el hambre. Más allá more than de lo que yo pueda vivir, what I could live está lo que el Padre diseñó para mí. is what the Father designed for me. Que no sea mi voluntad, Let it not be my will, sino la tuya. Para but mí. let it be your will for me, Father. Yo no me voy a desesperar, And I'm not going to lose porque patience sé que en medio de lo que vivo, because I know that what I'm living through tú escribiste una historia sobre mí. is writing a story over me. Jesús sabía Jesus knew que la única manera that the only way de resucitar to resurrect era muriéndose. was dying. Él podía And he was able aceptar entregar su vida. to accept and take his life Resucitar and resurrect. no era de él, Wasn't him, era del Padre. it was the Father's. La única manera que el Padre se iba a meter ahí And the only way that the Father was going to intervene era si él entregaba su vida. was if Jesus gave his life up for him. No hay resurrección There's no resurrection si no hay muerte. if there's no death. ¿Por qué peleamos todos los días? So then why do we fight every day? Porque no queremos morirnos. Because we don't want to die. ¿Y sabes qué es lo que necesitamos? You know what we need? Morirnos. We need to die. ¿Quién quiere morir? Nadie. Who wants to die? Nobody. Todos queremos vivir y vivir nuestra vida. We don't want to live and live our own life. ¿Qué necesitamos? Morir. What do we need to do? To die. Cuando tú mueres, When we die, lo que resucita de ti what resurrects before you is no eres tú mismo. not yourself. Es una nueva persona It's a new person con la mente del Hijo, with the mind of the Son, con el corazón del Hijo, with the mind of the Son que manifiesta el corazón del Padre. that en la manifests the tierra. heart of the Father. Usted debe tomar hoy una sabia decisión. And you should make a wise Yo decision quiero renunciar and say, I want to renounce todo esto que me está torturando y me everything that is torturing me in my mind. siento que me estoy volviendo loco. And I feel like I'm going crazy. No te estás volviendo loco. No, you're not. Hay un choque There's just something that's entre lo que clashing tú quieres hacer with what you want to do y lo que sabes que tienes que and with hacer. what you know you need to do. Y cuando tú te rindes And when you surrender y te mueres a tu voluntad, and you die to your will, todo lo que el Padre dijo de ti everything the Father said about se you manifiesta sobre tu is vida. manifested over you.
Lo más que duele What hurts the es que most muchas veces nuestras decisiones is that many times our decisions afectan nuestras generaciones. affects our generations. Usted decide mudarse como un loco de un lugar a otro. You choose to move crazy from one place to another. Usted no está afectando a usted, You're not affecting yourself. está afectando a su generación. You're affecting your generations. Está llevando a sus hijos al lugar donde el padre no dijo que los llevara. Because you're taking your kids to places the father never told you to go to. Antes de usted moverse de un lugar, So before you move to any place, piense, ¿es lo que mi padre quiere? ask, is this what the father wants from me? ¿Mi padre quiere que mis hijos crezcan ahí? Does my father want my children to grow in that ¿Esa place? es la voluntad de mi padre? If that's the will of my father, ¿O es el desespero que siento en mi corazón what hoy? is this feeling that I have in my heart? ¿Sabe que el lugar donde usted se muda You know what it hurts when you move? afecta de alguna manera a sus generaciones? It affects your generations. Gente que anda, parece, no, brincan de lado a lado como And si people are fueran. like hopping back and forth, back and forth. Hoy aquí, mañana allá, el otro día en otro Today lado. here, tomorrow over there, tomorrow another place. Tus hijos Your children son los que van a pagar eso. are the ones who are going to pay for that. Tus hijos no merecen la lepra que tú quieres tener. Wow. Your children don't deserve the leprosy that you want to give to them. Wow. Hay decisiones nuestras It's our decisions que traen lepra a nuestras generaciones. that bring leprosy to our generations. Pregúntale a Jesse Ask Jesse. por abrazar lo que un padre rechazó. Because he denied what a father rejected. He accepted. Terminó lleno de lepra. He ended up being covered in leprosy. El problema es que si lo hubiera cogido él, And if he would have taken it, el problema es que sus hijos que no tenían nada que ver con su decisión his children who had nothing to do with his decisions terminaron con lepra. ended up with leprosy. Escuche esto. Hear this. Esto no es cualquier cosa. This is not just anything. Es un asunto serio. This is a serious issue. La gente lo toma liviano. And people take it lightly. Cuando te hablo de lepra, no es que a tus hijos le va a dar lepra. No te When we speak about leprosy, we're not saying that our kids are going to get leprosy then. All of a cosas sudden. peores que la lepra. There are worse things than leprosy. Una vida sin destino es peor que la lepra. A life without destiny is worse than having leprosy. Usted no tome decisiones a la ligera. Don't take decisions lightly. Tiene hijos que le siguen. You have children who are Hay following nietos you. que caminan tras usted. Grandchildren who admire you. Lo que usted haga, What you do, ellos lo verán como bueno. they will see like it's good. Lo que usted haga What you do es el ejemplo que está dando a ellos. is the example you're giving to your Siempre que kids. usted camina, Every time that you walk, alguien camina detrás de usted. there's somebody walking right behind you. Lo vea o no lo vea, hay gente If you see it mirando. or not, there are people who are walking right Te behind meta, hay you. gente que va a pensar que te puedes meter. People think that you're going to get in, Hay generaciones que te siguen. but there are generations who are following you. Tienes que tener cuidado. And you need to be careful Porque lo que yo decido hoy because what I decide today está afectando a mi is generación. affecting my Lo que generations. yo hablo hoy, What I speak con today quién me mezclo hoy, and what I do today, con quién me conecto hoy, who I mix with, who I estoy talk conectando a with, mis generaciones. is affecting my generations. Conectarte con una familia. To connect with a family, Si yo me conecto con esta familia, I can connect with this family. ¿por qué tú crees que mis hijos se van a conectar? What do you think my children are going to connect? Con ellos. With them? Si ellos fueran un problema, If they were a problem, ¿dónde tú crees que mis hijos se están conectando? what do you think my children are connecting to? A un problema. They're connecting to a problem. Mis hijos no se conectaron porque querían. My children didn't connect because they wanted to. Yo salí de aquí I came out of here, y todos los días me metí allá. and then every time I went to them. Y lo que llevaron en la mesa de ellos And whatever I took to the table, era la celebración de hoy. you saw that celebration today? Cositas que no. There were things the pastor said that I was like, Yo sé mucho de la Biblia. I know a lot of Bible. Y se cree que yo no sé mucho. Yo sé mucho. He thinks I don't know the Bible, but I know Bible. Que mis hijos están ahí, My children are there, conectándose a esto mismo. connected to them. Usted piensa que es sencillo. And you think it's something like simple, Está marcando generación. but you're marking generations. Enseñando a sus hijos, You're teaching your children, cada vez que se congreguen, every time they que congregate, tienen la legalidad that they have the de legality sentarse en una mesa, to sit at a table a analizar, discutir y juzgar la and predicación. analyze and play with the preaching. Yo lo voy a ver normal, porque usted se lo enseñó. And who taught him? You did. El día que usted le diga, The day you tell them, escuchaste lo que el padre te habló. yeah, what the father told you. Algunos te lo dicen. And they probably won't say it. En su mente va a decir, And their mind, they're like, el padre habló, si lo que habla toda la semana tú te pasas what are you criticando. talking about? The father said. You criticize what the father says every week. Ahora lo que quieres es que yo me aplique, me lo estás. And you want me to apply something that you criticize every week? Pero ¿por qué no te aplicas lo que te dijeron la semana Why pasada? don't you apply what they told you last week? Wow. That's good. Entonces, pero cuestionamos por qué nuestros hijos están rebeldes. And then we question why our children are rebellious. That part. That part. Ya. Ni siquiera lo traen a la celebración de los jóvenes los viernes. You said it all. You said it. I'll say it from now on. And they don't even bring their children to the youth celebrations. Estoy cansado, yo trabajo toda la semana. I'm tired. I worked all week. Ayer jueves estaba yo ahí en la iglesia. And Thursday I was in church already. ¿Por qué no lo hacen los jueves? What are you doing Thursday? Por vagos como tú que hay que sacarlos de la comodidad que tienen. And then we gotta take you out of the comfort that you're in. Traiga a sus hijos, expóngalos a la palabra Bring del your children, reino. expunge them. Oh, wow. Y menciónelos a ellos. That mention them. Enséñalos a congregarse. Muchas veces la de eso. Creo que
Son los padres los que lo atrasan. And the parents delay them a lot. Y después nos quejamos. Then we complain. Le estamos enseñando And we're teaching them a no congregarse, a no to hacer lo not correcto. congregate, to not be submitted. Llegó Chucho el Visco, el primo de Puerto Rico, pero no vamos hoy Chucho, porque vamos para el parque. the friend, the uncle came, and now we got to go to the park on a celebration day. Llegó Chencha la tuerta, no vamos para el parque hoy porque veo una familia. Church came, now we're going to go to the park because the family's here now. Los parques abren Parks, I'm going to tell you when parks open. los lunes por la mañana. Monday morning, Abren los martes también. Tuesday Abren morning, los miércoles. Wednesdays, Abren los jueves por el día. Thursdays on the day, Los viernes abren Fridays they por open, el día. in the day, Los sábados. Pero usted Saturdays, se empeña and that you make the en irse effort un bendito domingo de por la to mañana. take a Sunday morning to the park. Ni piensa porque es uno de los días más llenos. And you don't think that is the most filled days in the yard. They're the most packed days. Porque hay gente como tú que no piensa en congregarse y se van para el parque. Because there are people like you who don't think about congregating, so you say, let's go to the park. No es que mi familia hace como 3 años que no los veo. I said, I haven't seen my family like in 4 years. No los ves y el día que te ves les enseñas que no se congrega uno. And then the day that you don't see them, the day you see them is the day that you teach them to not congregate. Va a ser martes todo el día, va a ser miércoles todo el día, va a Go ser Tuesday, go por Wednesday, el go día, Thursday, venga por la and noche the acá. day, and come to the night celebration. Vaya a ser viernes de campamento, vaya viernes y sábado y Go haga to el Shabbat en Friday, el parque, haga do lo que usted things quiera. early in the park or whatever you want to do. Pero domingo venga a la casa, But Sunday, come to the enseña a house. sus hijos a llegar a la casa. Teach your children to come to the house. Yo no entiendo la película I esta. don't get the movie. Y después se quejan. And then you want to complain? Que primero es la familia. Then first is the family. Ese es otro tema. And that's a whole nother conversation. Ese es otro tema. That's a whole nother conversation. Jesús no me enseñó eso. And Jesus didn't teach me that. La iglesia me lo enseña, pero Jesús no me enseñó eso. The church taught me it, but Jesus didn't teach me that. Entonces dijo, yo no vine a traer paz, Jesus said, I didn't come to bring peace, sino espada. but a sword Entre padre, madre, hijo, hermano. between father, mother, brother, sister. Es una licencia para no honrar. And it's not a license to not honor. Que quien no quiera seguir lo que tú sigues, It's a who doesn't want to follow what you do or teach. déjelo a un lado. I'm sorry, what you learn. Leave it to the side. Haga lo que tiene que hacer. Do what you need to do. Hónrelos. Honor them. Pero usted no se mezcla con ellos para But no congregarse. don't mix up with them. Yo tengo un deber aquí, enseñar a mis hijos. I have a will here. Teach my children. Usted le enseña a sus hijos If you teach your children que el día que tienen problemas that they have problems y está llorando como una depresiva en la casa con el pelo todo esmoluzado. and they're crying, depressed, and have their hair going crazy, Hoy no vamos para la iglesia, hoy sí que no vamos. today I'm not going Tengo to un día church. muy malo. No, I feel too bad today. Yo soy humana. I'm human. Le está enseñando a sus hijos. You're teaching your kids Número uno, a vivir esmoluzado como usted vive. to live the way that you're living. Número dos, que los días que usted tiene problemas o te siente mal, usted no se congrega. Number two, the days that you have problems, that you don't have to congregate. Sí, yo That's good. Come on. no entiendo todavía. And I still don't get it. Aquí hay profeta, aquí está Pastora Ruti, Pastor Ruth is here, prophets Joan que here. está por ahí. Joanne, is she somewhere there? En casi 17 años Almost like 70 years llevamos aquí. that we're living here. ¿Alguna vez usted ha escuchado que nosotros vinimos porque estamos enfermos? Have you ever heard that we didn't come because we're sick? ¿Alguna vez lo escuchaste? Ever? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Anytime? Ever? ¿Alguna vez? Anytime? Ever? Y aquí hay gente que en 17 meses People in 17 months. hay que contar los días que vienen. We gotta count the days that they're coming. 17 años y nunca he faltado un día. 17 years, we never missed a celebration. Nunca. Never. Usted no me ve, estoy predicando en un lado. If you don't see me here, it's because I'm preaching somewhere else. 17 años es un poquito de tiempo. And that's a little time. 17 years is a little time. ¿Y usted no se enferma? Claro que sí. And you don't get sick? Of course I get sick. Pero viene, claro que But you sí. come? Yeah, of course I do. He venido con virus, I came with a virus. con fiebre, I came with a fever. con diarrea, I came with dolor de diarrhea. cabeza, de I came with cuerpo, a headache. I came with all con that. brazos así, I came with an arm like this, con la espalda, con un boquete en la espalda. with a hurting the pain in the back. Y la gente And people, se pone frío el día. it gets cold in Florida. Yo que cuando se pone así, me enfermo, pero así. I was like, when it gets cold like that, I just get Así, sick mira, like así, this, like this, like this. I get sick like that. Es más, hablando contigo y ya siento. And, you know, even talking with, I feel like, you know. Y cuando te llaman, Oh, especially when they call you. papá, un momentito. Give me a second. Perdóname, que hoy me levanté. Is that I woke up today? You know,
Te llamo para decirte que I'm just calling you, hoy no voy a No. poder. I won't be able to come today. La gente se autoenferma, People get self-sick. They sick themselves. They get sick themselves. autodiagnostican, They diagnose themselves, no llegan porque se están enfermando. and they don't come because they're getting sick. Y después tú te preguntas, Then you ask, ¿por qué yo vivo estancado toda la vida? why am I always stuck in my life? Si sopla un viento frío ya te quieres quedar en la casa. And it's because of a cold when you want to stay home. Y no es que usted venir lo hace más o lo hace menos. And it's not that you coming makes you less or better. Es que esto quebranta tu carne. It's that you got to break your Te trae flesh lugar donde juntos adoramos. and come to a place where we worship Y together. recibimos una palabra We receive a word que nos habla de lo que el Padre tiene para con nosotros. that speaks about what the Father wants for us. Antes Before, de usted decir que se siente enfermo, to say that you feel sick, recuerda este versículo. remember this verse. Por su llaga fuimos curados. By His stripes we were healed. Que lo dices toda la vida You say all your life, hasta el día que siente que te va a dar catarro. and to the day you feel like you got the flu. Solo pretendo. I only pretend. Fíjese que llevo toda esta semana tranquilito, no estoy ni predicando. They say, I'm having this week I've been calm. Cuando AIU del Evangelio. I'm giving the AIOU of the gospel. I'm giving the vows of the gospel. Necesito que su mente sea transformada. I need your mind to be transformed. No puede ser llevado por cada soplapote que abre las redes. You cannot be led by just any person that speaks whatever they want to talk about on social media. Te quiere llevar a creando conciencia de lo que usted es en el reino. You gotta have conscience of what you are in the kingdom. Cada vez que escucho a alguien pidiendo Every time you hear people, que tu presencia descienda. every time I hear people say, "Your Yo presence no descend," puedo creer I can't believe grande falta de respeto. the disrespect that they're singing. Mira lo que está diciendo. ¿No? Es que I'm explaining to you what they're saying. no nos damos cuenta. We don't realize it subconsciously. Yo no creo que tú estás aquí. I'm saying, I don't believe you're here. No te creo. I don't believe you. No creo que eres omnipresente. I don't believe you're omnipresent. Por eso te pido que vengas. That's why I'm asking you to come right Te now. pido que desciendas. I'm asking you to descend right now. ¿Tú se das cuenta de lo que estamos hablando? Y'all realize what we're saying in our songs? O sea, que se le zafa un carrito de ajo y lo que diga, mira lo que dijo, qué palabrota dijo. Oh, look what he said. Look what he said. Porque dijo carro de ajos. Okay, he said the car of the garlics. Pero usted todos los días But every single day, está ofendiendo al Padre con su bocota. you offend the Father with your big mouth. Que tu presencia descienda. Let your presence descend, Father. Que la gloria venga. Let your glory come. La gloria no viene. The glory doesn't come. Vino. The glory came. Es el Hijo. And that's the Son. Se supone que vive en usted. And He's supposed to be living in you. Si usted no cree que la gloria está, Now, if you don't think the glory is here, porque usted no tiene una experiencia correcta y no tiene mente de that's hijo. because you haven't the correct experience and you don't have the mind of the Son. Porque los que tenemos mente de hijo, Because those who have the mind of the Son llegamos a un lugar will arrive to a y place la gloria se manifiesta. and the glory manifests. Hay algo violento que ocurre en And los there's lugares. something violent that happens, something powerful. Padre, gracias por cada persona. Father, you for every thank you person. for every person Thank you for every person, Father, on this place. en este lugar Que hoy recibió esta palabra. that receive this word. Te pido que sus mentes We ask that your mind, Father, their minds, sean estremecidas be shaken hasta tener la mente del Hijo. to have the mind of the Son. No basta con proclamar It's not just about proclaiming si no podemos manifestar. if we cannot Lo manifest. que salimos de este lugar That we leave out this place con una mente abierta y transformada. with an open mind Nadie transformed. va a confundir a los hijos de esta casa. Nobody will confuse the church in this house. Ninguna mente religiosa va a prevalecer. No religious mind will prevail. Sabemos quiénes somos We know who we are y por qué y para qué estamos en este and lugar. for what reason we're here for. Somos tus hijos, We are your sons. no somos tus siervos. We're not your servants. Somos tus hijos, We are your no sons. somos tus ovejas. We are not your sheep. Tenemos identidad We have an y identity, hoy te agradecemos por and we eso. thank you for that, Father. Gracias por enviar a tu Hijo Thank you for sending your para Son, darnos vida for giving us y life darnos identidad. and identity. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. In the name of your Son, we pray. Te damos gracias. We thank you. Amén. Amen. Si hubiera alguna persona que en ese día dice, If there's a life here in this morning, yo quiero recibir a Jesús. says, I want to give my life to Jesus. Si hay algún amigo, alguna amiga If there's a friend here, que dice, yo quiero entregar mi corazón a says, Jesús. I want to give my heart to Jesus. Entonces usted venga, por favor, If queremos that's orar por you, usted. please come forward. We want to pray for you. ¿Habrá algún amigo, alguna amiga Is there a friend here? que dice, yo quiero entregar mi corazón a Jesús? Says, I want to give my heart to Jesus. ¿Habrá alguien que dice, yo